बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अब्दुल समद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अब्दुल समद इंफॉर्मेशन वीडियो। नाज़रीन, मेरे सफरे करबला के वाक़े में आज हमारा पार्ट 6 है। इससे पहले हमने पार्ट 5 इसके बना चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन एंड स्क्रीन पे दे दिया है, जिसमें सफरे करबला का एक एक तफसील से पूरा वाक़या बयान हुआ है। आप उस पर क्लिक करके हमारे तमाम वीडियो को देख सकते हैं। हमने उसकी अपने चैनल पे प्ले लिस्ट भी बना दी, आप उस पर भी क्लिक करेंगे तो आपको तमाम पार्ट मिल जाएंगे। नाज़रीन, ये तारीख है 10 मुहर्रम 61 हिजरी, जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो मैदान करबला में आखिरी बचे थे, अपने तमाम वफादारियों की शहादत के बाद साथियों की उनको भी शहीद कर दिया गया। और उसके बाद फिर यजीदी लश्कर ने आपके तमाम खैमों पर हमले कर दिए और खैमों के अंदर मौजूद तमाम खवातीन बच्चों को यकमाल बना लिया, जिसमें आपकी बड़ी बहन बीबी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम भी शामिल थी। उनको भी यकमाल बना लिया गया और उनको कैद कर लिया गया। खैमे के अंदर तमाम चीज लूट ली गई और तमाम खैमों को जला दिया गया। और वहाँ पे फिर यजीदी लश्करों ने कैद करके तमाम खानदान को, अहले बैत के जितने भी लोग थे बीबी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम के साथ शामिल, उनके साथ इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, इनको इमाम हुसैन जंग पर नहीं भेजते और उनको खैमे में रोक लेते हैं, जिसकी वजह से यजीदी लश्कर उनको भी कैदी बना लेता है तमाम अहले बैत के लोगों के साथ। नाज़रीन, 11 मुहर्रम की सुबह अहले बैत के तमाम लोगों को कैद की सूरत में करबला की सरजमी से कूफा लेकर जाया जाता है। इस काफिले के अंदर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी मौजूद होते हैं। यजीदी लश्कर का काफिला जगह रुकता हुआ जाता है, कूफा रवाना होता है और रास्ते में तमाम अहले बैत के लोगों को अपने प्यारे शौदों की याद सता रही थी। लेकिन अब फिर भी हजरत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम क्या सब्र देंगे कि उनके भाई हजरत इमाम हुसैन और उनके तमाम वफादार साथियों को मैदान करबला में शहीद कर दिया गया। इसके बावजूद भी उन्होंने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, खुद भी सब्र किया और दूसरों को भी वो पूरे रास्ते हौसला देती रही। जब नाज़रीन काफिला करबला की सरजमी से कूफा पहुंचा तो काफी लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि यजीदी फौज ने किस घराने के साथ ऐसा सलूक किया है। जब उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों की हालत देखी, उनके खानदान के लोगों की हालत देखी, तो काफी अफराद वहाँ पे रो पड़े और कूफा वालों के सामने बीबी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने एक खुतबा भी दिया। उस खुतबे के अंदर उन्होंने याद दिलाया कि उनकी गलतियां और वादा खिलाफी लोगों ने की, किस तरह हुसैन से गद्दारी की कूफा के लोगों ने। और नाज़रीन, कहा जाता है कि उनके अल्फाज ने लोगों के दिल हिला दिए थे। और नाज़रीन, फिर काफिले को कूफा के बाद शाम की सरजमी की तरफ लेकर जाया जाता है, जहाँ पर यजीद का दरबार था और उसी दरबार के अंदर बीबी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपना आखिरी खुतबा दिया था। और नाज़रीन, कहा जाता है कि काफिले को कई दिन लग गए शाम की सरजमी पर पहुंचने के लिए। रेगिस्तान की सख्त गर्मी, थकन और दम के बावजूद अहले बैत ने अपने सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। फिर नाज़रीन, काफिला कूफा की सरजमी से होता हुआ शाम की सरजमी में दाखिल हो जाता है। इसका महीना जब काफिला शाम के सरजमी पे दाखिल हुआ तो सफर का महीना बताया जाता है और साल 61 हिजरी बताया जाता है, जब काफिला शाम की सरजमी पे दाखिल हुआ। शाम की सरजमी पे दाखिल होने के बाद यजीदी लश्कर तमाम अहले बैत के खानदानों को यजीद के दरबार में यजीद के सामने पेश करते हैं। वहाँ पर भी बीबी हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम और हजरत ज़ैनुल आबिदीन ने भी सच का पैगाम दिया। नाज़रीन, हजरत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम का खुतबा कुछ यूं है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है और दुरूद व सलाम हो सरदार अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी पाकीज़ा आल पर। ए यजीद, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ जिसने हक़ को हक़ साबित कर दिया और बातिल को मिटा दिया। ए यजीद, क्या तू समझता है कि तूने हमारे मर्दों को कत्ल करके, हमारी ज़मीन तंग करके, हमें इधर उधर धक्के देकर तू अल्लाह की नज़र में इज़्ज़त वाला बन गया है और हम ज़िल्लत वाले बन गए हैं? क्या ये है यजीद तेरा इंसाफ? तू अपनी औरतों और कनीज़ों को
پردے میں رکھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں اور حرم کی عورتوں کو بے پردہ بے حجاب شہر پا شہر پھرائے، ان کے چہرے کھول کر ان کی سواریاں بدل کر دشمن کے ملکوں میں لے جائے، جبکہ ان کے اپنے قریبی بھی ان کے ساتھ نہ ہو اور نہ ان کی حفاظت کرنے والا کوئی ہو۔ تو نے کس جرم میں ان کو قید کیا، کس جرم میں ان پر ظلم کیا؟ کیا انہوں نے تیرے باپ سے جنگ کی تھی یا تیرے دادا سے؟ انہیں ان کا جرم صرف یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اے یزید، تو اپنی جیت پر خوش ہو رہا ہے؟ تو سمجھتا ہے کہ تو نے حسین علیہ السلام کو قتل کر کے ان کے دن کو مٹا دیا؟ تو سن لے، آج تو جتنی چاہے چال چل، جتنی خوشی کر لے، لیکن تو ہمارے نام کو مٹا نہیں سکتا، تو ہماری وحی کو بجھا نہیں سکتا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکتا۔ حکم اللہ کا ہے اور فیصلہ اللہ کا ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پھر ناظرین، اس خطبے کے بعد حضرت بی بی زینب علیہ السلام نے یزید کو یہ بھی کہا، اے یزید، تیرا جسم زخموں سے بھر جائے گا، تیرا خون بہے گا، تیری قوم تجھ پر نالت کرے گی، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے خلاف گواہ ہوں گے۔ جس نے تیرے بیٹے کو قتل کیا، جس نے تیرے گھر والوں کو قید کیا، جس نے تیرے حرم کی بھرمرتی کی، اگر تو سمجھتا ہے کہ یہ قتل، یہ ظلم تیرے لیے عزت کا باعث ہے، تو سن لے، اللہ کی قسم، تو نے اپنے لیے صرف نقصان جمع کیا ہے اور اللہ کی عذاب کو قریب کر لیا ہے۔ اے یزید، تجھ سے پہلے بھی بہت سے ظلم کرنے والے گزرے ہیں، فرعون گزرا، نمرود گزرا، سب ختم ہو گئے، نہ ان کا نام رہا نہ نشان، بس ان کی نالت رہ گئی۔ اے یزید، اور حسین علیہ السلام زندہ ہے، حسین علیہ السلام کا نام قیامت تک لیا جائے گا، حسین علیہ السلام کا پیغام ہر دل میں زندہ ہے، میں ظلم کے آگے نہیں جھکوں گی۔ اے یزید، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو جو چاہے لے، لیکن یاد رکھ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، ان کو مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے اور انجام سے ڈرے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ اس خطبے کے بعد یزید کے دربار میں سناٹا چھا گیا تھا۔ یزید کے اپنے درباری بھی رو پڑے تھے اور انہوں نے یزید سے کہا کہ اے امیر، تو اپنی بہنوں کو تو پردے میں رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے۔ ناظرین، خطبہ کے بعد تمام اہل بیت کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا گیا اور ان کو مدینے جانے کی اجازت پھر دے دی گئی۔ بہت جلد ہم آپ کو یزید کی موت کے بارے میں بتائیں گے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امام حسین کے تمام شہداء اور امام حسین کو کس نے دفنایا تھا، کربلا کی سرزمین پر کون آیا تھا، کس نے دفنایا تھا۔ جب تک کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پہ کلک کر دیں، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔